Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Puturi Nayani, NIM 2011041009, Program Studi PG PAUD Semester 2. My name is Puturi Nayani, Program Studi PG PAUD Semester 2. Baik, di sini saya akan menceritakan keteladanan pahlawan Bali menggunakan wayang. Judul cerita saya adalah Asal-usul Buleleng dan Raja. Tokoh utamanya yaitu I Gede Pasekan atau I Gusti Panji Sakti. Here I will tell the example of Balinese heroes using Fafet. The title of my story is The Origin of Buleleng and Singaraja. The main character is I Gede Pasekan or I Gusti Panji Sakti. Pada suatu kisaran yang lampau, in the past ranks, Pulau Bali dipimpin oleh seorang raja. The island of Bali is led by a king yang bernama Sri Bagening, whose name is Sri Bagening. Sang raja memiliki permaisuri. The king has an empress yang bernama Niluh Pasek, whose name is Luh Pasek. Sri Bagening dan Niluh Pasek, Sri Bagening dan Niluh Pasek dikaruniai seorang putra yang diberi nama I Gede Pasekan. Blessed with a son named I Gede Pasekan. Ketika memasuki usia anak-anak, when entering the age of children, I Gede Pasekan dititipkan kepada Ki Jelantik Boku. I Gede Pasekan ketika memasuki usia anak-anak, when entering the age of children, I Gede Pasekan dititipkan kepada Ki Jelantik Boku. I Gede Pasekan enters to Ki Jelantik Boku. Ki Jelantik Boku mengasuh I Gede Pasekan dengan sabar dan penuh kasih sayang. Ki Jelantik Boku takes care of I Gede Pasekan patiently and lovingly, seperti anaknya sendiri, like his own son. Belasan tahun kemudian, 10 years later, I Gede Pasekan sudah tumbuh menjadi pemuda dewasa. I Gede Pasekan has grown into a young adult. Meskipun keturunan bangsawan, even though of noble descent, I Gede Pasekan ternyata sangat dekat dengan rakyatnya. I Gede Pasekan turns out to be very close to his people. Hampir setiap hari, I Gede Pasekan pergi sendirian ke berbagai tempat untuk bergaul dengan rakyatnya. Almost every day, I Gede Pasekan goes to various places to hang out with his people. Kemudian dua warga sedang berbicara. Then two people are talking about it. Ya, begitulah. Suatu saat dia akan menjadi pemimpin. Yes, that's how one day he will become a leader. Ya, benar sekali. Dia akan menjadi pemimpin yang baik. Yes, that's right. He will be a good leader. Di hari itu, ketika I Gede Pasekan genap berusia 20 tahun. That day, when I Gede Pasekan even reached 20 years, Sri Bagening memberikan perintah kepadanya. Sri Bagening gave order to him. Sri Bagening berkata,
Gede Pasekan, sekarang kamu sudah cukup dewasa. Sri Bagening says, Gede Pasekan, how you know you are mature enough? Karena itu, kamu pergilah ke desa Panji. That's why you go to Panji village. Gede Pasekan berkata, Ayah, kenapa Ananda harus pergi ke desa itu? Father, why do I have to go to that village? Sri Bagawan menjawab, karena di sanalah tempat lahir ibumu. Because that's where your mother was born. Aku akan memberikan 2 buah pusaka kepadamu. I will give you 2 heirlooms, yaitu keris dan tombak, namely the kris and the spear. Baik ayah, Ananda siap menjalankan tugas. Okay, my dad is ready to run the tasks. I Gede Pasekan segera berangkat menjalankan tugas perintah ayahnya. I Gede Pasekan immediately to carry out his father's order. Ia berjalan sendirian, meski sendirian ia tidak takut. He walks alone, even though alone he is not afraid. Karena sudah membawa 2 buah pusaka pemberian ayahnya. Because he has brought 2 heirloom given by his father. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya I Gede Pasekan merasa lelah. After days of walking, finally, I Gede Pasekan fell tired. Dan beristirahatlah di bawah pepohonan and rest under the trees. Ketika I Gede Pasekan tertidur lelap, when I Gede Pasekan is fast asleep, tiba-tiba sepasang mata besar sedang mengawasinya. A pair of big ears are watching him. I Gede Pasekan pun terbangun dan ia terkejut. I Gede Pasekan woke up and he was surprised. Karena sudah berada di pundak raksasa. Because it is already on the shoulders of a chain. I Gede Pasekan dibawa ke sebuah bukit yang tinggi. I Gede Pasekan was brought to a high hill. Si raksasa berkata, dari arah selatan hingga ke utara itu, the giant said from the south to the north, kelak akan menjadi wilayah kekuasaanmu, will become your territory. Setelah berbicara singkat, si raksasa telah menurunkan I Gede Pasekan. After a short talk, the giant has taken down I Gede Pasekan. Tak lama kemudian, raksasa itu menghilang. Soon the giant disappeared. Sambil memikirkan perkataan raksasa, while thinking giant words, I Gede Pasekan terus berjalan. I Gede Pasekan keeps going. Akhirnya, dia tiba di desa Panji, tempat kelahiran ibunya. He finally arrived
the village of Vanji where his mother was born. Sesampainya di desa tersebut, I Gede Pasekan berjalan di pantai. When he arrived at the village, I Gede Pasekan waked on the beach. Ketika berjalan di pantai, I Gede Pasekan melihat kapal besar yang kandas di antara bebatuan karang. When walking on the beach, I Gede Pasekan saw a wreck ship run aground between the rocks. Kemudian datang si pemilik kapal. Then came the ship owner. Pemilik kapal bertanya, "Kisana, apakah aku bisa minta tolong? Kisana, can I ask for help?" Kemudian Pasek menjawab, "Siapakah Kisana ini? Pertolongan apa yang kamu inginkan?" "Who are you? What kind of help do you want?" "Aku adalah nahkoda kapal yang kandas itu. I'm the captain of the ship that ran aground. Aku sedang mencari pertolongan. I'm looking for help. Apakah Kisana bisa membebaskan kapalku? Can you free my ship?" "Aku sudah berusaha mencari pertolongan. I've been trying to find help. Tapi tidak ada yang membantu. But nothing helps." Jika Kisana bisa melakukannya, if you can do it, maka separuh harta yang ada di kapal itu, then half the treasure on the ship, akan aku berikan pada Kisana. I will give it to you, sir. Kemudian Pasek berkata, "Baiklah, aku akan mencobanya. Okay, I will try it." I Gede Pasekan segera duduk bersila. I Gede Pasekan immediately sit cross-legged. Sambil melihat ke arah kapal yang kandas, we looking at the ship that ran aground. Tidak lama kemudian, kapal tersebut berhasil dibebaskan. Not long after, the ship was freed. Nahkoda itu tidak mengingkari janjinya. The captain did it break his promise. Sebagian harta itu diberikan kepada I Gede Pasek. Of the property was given to I Gede Pasek. Nahkoda berkata, "Terima kasih, Tuan. Ambillah sebagian harta ini memenuhi janjiku." "Sir, thank you. Take some of this treasure to fulfill my promise." I Gede Pasekan pun menjawab, "Baiklah, saya akan terima. Okay, I accept." Setelah itu, I Gede Pasekan menjadi kaya dan bergelar I Gusti Panji Sakti. After that, I Gede Pasekan became rich and had a title, I Gusti Panji Sakti. Seiring waktu, wilayah I Gede Pasekan semakin luas. Over time, I Gede Pasekan territory is getting wider. Dia kemudian membangun sebuah istana megah di sebuah hutan. He then built a magnificent palace in a forest yang banyak ditumbuhi
pohon buleleng, which is overgrown with buleleng trees. Wilayah kekuasaannya itu kemudian diberi nama Kerajaan Buleleng. His territory was then named the Buleleng Kingdom. Sedangkan istana megah yang dibangunnya diberi nama Singaraja. While the magnificent palace he built was named Singaraja, yang artinya adalah raja perkasa layaknya singa, which means is a mighty king like a lion.